Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Bisika nyonso zolanda biso. Mahali pote ambako natufata. Bolingo nzambe ezala likolo na yo. Upendo wa Mungu iwe juu yako. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Tuzalaki kolobela kote very well. Tulikuwa tunaongelea kuhusu kufungua. La gloire o ezalaki very well. Utukufu ambayo ilikuwa imefungwa. Na kati ya famille. Mjamaa. Na vie na yo. Kwa maisha yako. Ndenge nini tokoki kote very well cette gloire. Namna gani tunaweza kufungua hiyo utukufu? Et tolobaki le ténèbre ko very well vie ya mutu. Na tulisema ulimwengu wa giza inaweza funga utukufu wa mtu. Et tomonisaki qu'est-ce que la gloire. Na tulikuonyesha utukufu ni nini? Et to définiraki la gloire. Na tulipana tafsiri ya utukufu. Et ce qu'on veut saka pasteur ko continuer ko définir biso la gloire. Na kama unataka kuniambia mchungaji nenda endelea kutufasiria utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Tolobaki nyonso nzambe asalaka. Tulisema vyote vya Mungu anafanyaka. La finalité c'est la gloire. Mwisho yabyo ni utukufu. Et soki nzambe abandi eloko. Na kama Mungu anaanza kitu. C'est sous-attaque ekokoma na suka. Ni kusema itafikia mwisho. Et suka ya o nzambe abandaka. Na mwisho kenye Mungu anaanzaka. Asuki sakango na nkembo. Anaimalizaka na utukufu. La gloire. Utukufu. Eza lokola mutu ngebusa ye o définir soleil. Iko sa mtu mwatafuta kumwambia atafsirie jua. Tout ce qui brille. Chote ambacho kinaangaza. Yango nde soleil. Ndio jua. Tout ce qui est glorieux. Yote ambayo ni ya kuangaza ya utukufu. C'est ça la gloire. Hiyo ndio utukufu. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Soko tangi Bible. Ukisoma Biblia. Moïse asengaki. Musa aliombaka. Alobi moni sanga kembo na yo. Akasema Bwana nionyeshe utukufu wako. Et tangu Moïse akitaki. Na Musa aliposhuka. Bible lobi elongi na ye. Biblia nasema sura yake. Echangeaki. Ikabadilika. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Tolobaki mingi sur la gloire. Tuliongea mengi kuhusu utukufu. Même na prière sacerdotale. Hata kwa maombi ya kikuhani. Bible zoloba. Biblia nasema. Jésus azoloba. Yesu anasema. Kenkolo. Ya kwamba Bwana. Zongi selanga nkembo. Nirudishia utukufu. O ezalaki na ebandeli. Ambayo ilikuwa huko mwanzo. Et bien aimé tolobaki mingi sur la gloire. Pendwa tuliongea mengi kuhusu utukufu. Et tolobaki sur la gloire o ekoki kopumbwa. Na tulisema jua utukufu ambayo inaweza ruka. Job azoloba balongolinga nkembo. Ayubu anasema bameniondolea utukufu. Babimisinga couronne ezalaki na mutu na ngai. Bamenivula taji ilikuwa kukichwa yangu. Balobi gloire ya Efraimu ekopumbwa. Basema utukufu ya Efraimu itaruka. Cela veut dire les sorciers bakopumbwisa gloire ya mutu. Sema wache wanaweza rusha utukufu ya mtu. Et bien aimé pona ko verrouer tolobaki sur les cadenas spirituels. Mpendwa, kwa ajili ya kufunga tulisema kuhusu kifuli cha kiroho. Bakoki ko cadenasser gloire ya mutu na ténèbres. Banaweza kufunga utukufu ya mtu katika ulimwengu wa giza na kifuli. Ya famille soit un individu. Ya chama wale ya mtu fulani. Et tolobaki makambo ebele par la grâce de Dieu. Na tuliongea mambo mengi kwa neema ya Mungu. Maintenant lelo tolingi tokota na ba piste ya solution. Sasa leo tunatafuta tuingia munjia za suluhisho. Pona ko deverrouer nyonso zalaki verrouer. Kwa ajili ya kufungua yote ambayo ilikuwa imefungwa. Nyonso yo mulili soit la sorcellerie et verrouer ki ko deverrouer yango. Yote ambayo ulimwengu wa giza ama uchawi ilifunga kuifungua. Et bien aimé dans le Seigneur. Tampendwa katika Bwana. Landanga bien place aux olandanga. Nifuate vizuri kote kwenye kwa nifuata. Zambe na lola apambola yo. Mungu wa mbinguni akubariki. Et pona ko deverrouer. Na kwa ajili ya kufungua. Eloko yo mulili e verrouer. Kitu ambacho ulimwengu wa giza ilifunga. Eza la cadena ya kala. Iwa kifuli cha zamani. Oyo ba verrouer nango quelque chose. Ye balifungaka nayo kitu fulani. Dans le monde occulte. Katika ulimwengu ya uchawi. Dans le monde du ténèbre. Katika ulimwengu wa giza. Pona ko deverrouer. Kwa ajili ya kufungua. Solution ya liboso. Suluhisho ya kwanza. C'est la prière et jeûne. Ni maombi na mafungo. Yango naligina bada sur la prière et jeûne. Ndio maana nataka nianzie kuhusu maombi na mafungo. Sans la prière. Pasipo maombi. Sans jeûne. Pasipo kufunga. Eza makasi bien-aimé olonga. Ni vigumu mpendwa ushinde. La christianisme. Ukristo. Sans la vie de prière. Pasipo maisha ya maombi. Sa vie ya jeûne. Pasipo maisha ya kufunga. Jeûne et prière. Kufunga na kuomba. Bien-aimé, okozala toujours kuéchouer na bitumbo ikozala kotelema. Mara yote utakuwa na shindo kwa vita ambavyo vitakuwa vinainuka. E naligina meka kosimba muke awa pour que to mona ndenge nini Saint-Esprit na mawana ye akomema biso. Na ninajaribu kugusha kidogo mahali hapa kusudi
tuone namna gani Roho Mtakatifu atatuongoza. Parce que semaine oyo ndenge to bandi dimanche boye. Maana Jumapili hivi kishi tunaanza juma. Tozokota na ba prière et jeûne. Tuende ingia mu maombi na mafungo. Pona ko deverrouiller nyonso ba verrouake. Kwa ajili ya kufungua yote walioifunga. Et tant que tozoloba ko deverrouiller. Na wakati unaongelea kuhusu kufungua. Elingi ko ba verrouake quelque chose. Inataka kusema walifungaka kitu fulani. Soit na kadena ya mulili. Ama na kifuli cha giza. Soit na liseke. Ama na lipembe. Soit na nzungu. Ama mchungu. Et tozokenda ko deverrouiller yango. Na tunaenda kuifungua. Et oyebi fongola ya passe partout. Na unajua funguo ya kufungua fasi yote. C'est Jésus-Christ ressuscité. Ni Yesu Kristo aliyefufuka. Soki ya kangi mutu akufungula zala. Kama yeye anafunga wa kufungula haiko. Et soki ya fongoli. Na yeye akifungua. Mutu akokanga te. Wa kufunga haiko. Ata bandoki nde bakangaki. Ata wachawi njo walifunga. Jésus. Yesu. Azana makoki ya kokangolango. Ana uwezo wa kuifungua. Et soki ya kangoli. Na yeye akifungua. Et kangwa mi bien aimé dans le Seigneur. Na imefunguka mpendo katika. Maintenant tozokota prière et jeûne. Sasa tuningia mu maombi na kufunga. Sans la prière. Pasipo maombi. Sans jeûne. Pasipo mafungo. Bien aimé oza candidat ya échec. Pendo huko mwanamemba wa kushindwa. Jeûne et prière. Mafungo na maombi. Nde tokoti na kati. Jo tuningia ndani. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpendo katika Bwana. Jamais qu'on rapporte victoire sans la vie de prière. Huwezi kupokea ushindi pasipo maisha ya maombi. Satan azobenga abanga kateba nombre ba verset biblique ezana mtu nayo. Shetani aogopake hesabu ya mashairi ya Biblia iliyo kwenye kichwa chake. Satan abanga kate niveau théologique na yo na ba licence na ba doctorat. Shetani haogopi madigri za shule ya Biblia ambazo alifunza. Mais Satan abanga kamakasi muto ya azofuka. Ila shetani anagopaka sana mtu maiko kumagoti. Et mwana na bitumba nyonso place ozola na ngai. Na kila mpigana vita basi wote koko na nifata. Mokilio yoko longa ngote sans la vie de prière. Hii dunia huwezi kuishinda pasipo maisha ya maombi. Bitumbo zanango. Vita yenye uko nayo. Sans la prière et jeûne. Pasipo kufunga na kuomba. Oko longa te ya. Huwezi shinda mpendo. Bien aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Mokilezo traverser moment moko très difficile. Dunia inapitia majira mwa magumu sana. Oyo tous les économies, ba grande puissance ya mokilezo lenga. Ambayo uchumi yote dunia nzima inatetemeka. E bato ebele. Na watu wengi. Baza ya kolenga, baza ya komata pe kokita. Banatetemeka, banapanda pia banashuka. Et nyonso eza presque renversé. Na yote ni kama imepinduliwa. Peut-être depuis obotama. Pengine tokea uzaliwa. Nano mona biloko ya boyete. Panga uyaonaka vya hivi. Depuis obotama. Tokea uzaliwa. Makambo tozo vivre lelo. Yenye tuko tunaishi leo. Nano mona angote. Haujawahi kubiona. Mais na ta oyo. Lakini kwa hii wakati. Mwana na zambo kozala na distraction te. Mtoto wa Mungu huwezi zuba. Parce que ta oyo. Maana hii wakati. Tangu batu bazana kati ya distraction. Wakati batu banakaa muzuba. L'ennemi travaille. Adui anatumika. Nzambe na lola apambola yo. Mungu wa mbinguni akubariki. Ozo tanga parole de Dieu. Unasoma neno la Mungu. Tanga parole de Dieu s'il vous plaît. Tafadhali soma neno la Mungu. Ozo tanga 2 Rois. Unasoma Wafalme wa pili. Chapitre 4. Sura ya 4. Ozo banda na premier verset. Unaanza mstari wake wa kwanza. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le 22e verset. Premier verset. Nous lisons à partir du premier verset au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimulilia Elisha akisema, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. mtumishi wako mume wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Na mwenye deni amekuja kuchukua wana wangu ili awafanye kwa watumwa wake. Élisée lui dit: Elisha akamwambia, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. nikufanyie nini? Niambie. Qu'as-tu à la maison? Una kitu gani nyumbani? Elle répondit: Akasema, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Et il dit: Akasema, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, Des vases vides, vyombo vitupu, et n'en demande pas un petit nombre. wala usitake vichache. Quand tu seras rentré,
Na ukiisha kuingia ndani, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. ukajifungia mlango wewe na wanao. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa uvitenge. Alors elle quitta. Basi akamwacha, Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. akajifungia mlango yeye na wanawe. Amen. Amen. Tozokenda malembe. Tunaenda pole pole. Peut-être un théologien moko azolanda ngai. Pengine mwana teolojia mweko anifata. Alobi pasteur a poni verset mabe pour parler sur la prière. Mchungaji amechagua shairi mbaya kwa ajili ya kuongea kuhusu maombi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Solution pona ko deveriwe oyo mulili everiwaki. Suluhisho ya kufungua kile ambacho ulimwengu wa giza ilifunga. Ya liboso eza jeûne et prière. Ya kwanza ni kuomba na kufunga. Et bien-aimé dans le Seigneur. Na mpendwa katika Bwana. Tozole que la moment très difficile. Tunapitia nyakati zilizo ngumu. Eza moment ya mundimi ya solo kosambela. Ni wakati ya Mkristo wa kweli kuomba. Eza moment ya yo kufukama. Ni wakati yako wewe kupiga magoti. Eza moment ya yo kokota ba jeûne na prière, kokota na profondeur. Ni wakati yako kuingia mu maombi na mafungo, ushuke kindani. Kokota na intimité avec Dieu. Uingie kwa ushirika na Mungu. Parce que na temps oyo, maana hii wakati église kanisa eza na solution, eza na réponse ya kopesa. inajibu ya kupana. Et réponse c'est dans la prière. Na jibu ni katika maombi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Bwana. Okoki jamais ko deveriwe. Huwezi kama kufungua Oyo mulili everiwaki. yale ambayo ulimwengu wa giza ilifunga. Sans la prière et jeûne. Pasipo kuomba na kufunga. Et bien-aimé dans le Seigneur. Na mpendwa katika Bwana. Bible zoloba l'une femme. Biblia inasema mwanamke mmoja Entre les femmes kati ya wanawake des fils des prophètes. ya wana wa manabii. Elingi koloba basi bazalaki ebele. Inataka kusema wanamke walikuwa bamingi. Mais moko kati ya basi wana. Lakini mmoja wa mwabale wanamke Bazalaki na bango ebele. walikuwa bamingi. Mais moko Lakini mmoja kati ya basi ebele wana. wale wanamke wengi Adesidaki na ye koganga. aliamua yake kulalamika. A crier. Alalamike. A gange la prophète. Alalamikia nabii. Bible zoloba moko kati ya basi ya bana ya prophète. Biblia inasema mmoja miongoni mwa wake wa wana wa manabii Crie à Élisée. akamulilia Elisha. Crie à Élisée. Akamulilia Elisha. Azo ganga. Iko na lalamika. Alobi Élisée. Asema Elisha. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Elingi koloba kate o nde azalaki na problème ye moko. Haitaki kusema kama huyu tunjo alikuwa na shida. Soki Bible zoloba l'une femme entre les femmes. Kama Biblia inasema mwanamke mmoja kati ya wanawake. Elingi koloba basi bazalaki ebele. Nataka kusema wanamke walikuwa wamingi. Mais moko ya marquaki différence. Lakini Mungu alionyesha utofauti. Parce que il a décidé à crier. Maana aliamua kulalamika. Il a décidé à prier. Aliamua kuomba. Ba mususu toyebi makamu na bango te. Pengine hatujui maneno yao. Parce que bavandaki na makamu na bango kimia. Maana balinyamaza na mambo yao. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Likambo yo kofanda nango kimia e kofinir koboma yo. Jambo yenye utanyamazia mwisho itakuua. La solution est dans la prière. Suluhisho ni katika maombi. La solution c'est Jésus. Suluhisho ni Yesu. Je t'encourage de prier. Na kutia moyo omba. Prière. Maombi. Prière. Maombi. Kosambela. Kuomba. Kojene. Kufunga. Bien-aimé efutaka. Pendo inalipaka. La femme. Mwanamke. Kati ya basi ya bana ya ba prophète. Miongoni mwa wanawake wana wa manabii. A crié. Akalalamika. Azalaki na likambo. Alikuwa na shida. Muto azana likambo asambelaka. Mwenye iko na shida naombaka. Or que nzambo ya zali na lola. Japo Mungu mwaiko mbinguni. L'omniprésent. Mwenye iko fa sasa. Le créateur de ciel et la terre. Muumbaji wa mbingu na dunia. Yende azalaka na réponse ya bana batu. Yeye anakuwa na majibu ya banadamu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur. Yeyote atakayeliita jina la Ya nzambo ya tika kabatu na yete. Pendo huyu Mungu acheke watu yake. Tika na yebiso bisiko zolanda Acha ngai. nikwambie kwako nanifuata. Ozala lokola mwasi oyo. Uwe kama huyu mwanamke. Oyo adesidaki na eko kriye. Mwenye aliamua yake kulalamika. Avandaki kimia te. Hakunyamaza kimya. Bible lobi a crié. Biblia inasema akalalamika. A crié. Akalalamika. A crié pas Élisée l'homme de Dieu. Akamlalamikia Elisha mtumishi wa Mungu. A crié Akalalamika. à Élisée. Kwa Elisha. Et tant oiseau crié. Na wakati kwa lalamika. Ayebisi Élisée. Aambia Elisha. Alobi ton serviteur mon mari est mort. Asa mtumishi
mtumishi wako mume wangu amekufa, et tu sais que ton serviteur na unajua kwamba mtumishi wako craignait l'Éternel. alikuwa mcha Mungu, Craignait l'Éternel. alikuwa naogopa Mungu, Azalaki un prophète. alikuwa kanabii. Deuxièmement, Cha pili, azalaki kobanga nzambe. alikuwa naogopa Mungu, Mais eloko ya mabe makasi. lakini kitu kibaya sana, Azokufa na problème. anakufa na shida. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana, Azoloba ton serviteur. anasema mtumishi wako, Mobali nanga asalela nzambe. bwana yangu alitumikiaka Mungu, Oyebi. unajua Mobali nanga azako banga nzambe. bwana yangu alikuwa naogopa Mungu, Mais lakini lelo azate asi akufi. leo haikuwa alishaka Mais kufa, akufi na banyongo. lakini amekufa, ameacha madeni, Akufi na ba problème. amekufa, ameacha Mais maneno. tangu nazotanga Bible, Ila wakati nilikuwa nasoma Biblia nazo méditer parole de Dieu. na tafakari neno la Mungu, Et tangu nazolinga nayeba maloba mwasi oyo. na nilitaka nipate kujua maneno ya huyu mwanamke. Saint-Esprit ayambolisanga maloba mwasi oyo. Roho Mtakatifu anitafsiria maneno ya mwanamke. Nazo comprendre mwasi oyo azoloba maloba mibale. Na leo mwanamke kwa sema maneno mbili. Premièrement alobi boye. Cha kwanza anasema hivi, Mon mari mume wangu aza kosalela nzambe. alikuwa atumikia Mungu. Ya mibale Cha pili alobi mon mari asema mume wangu aza kobanga nzambe. alikuwa naogopa Mungu. Mais ya misato alobaki te. Lakini ya tatu hakusema. Naza kozela aloba Nilikuwa nangojea mon aseme mari mume wangu est un homme de prière. alikuwa mtu wa maombi. Ya ezala bato akosalela na ye nzambe. Penda kuko mtu anaweza tumikia Mungu, Mais losambo oyo akokaka te. lakini maombi ya kuomba hawezake. Jeune oyo akokaka te. Mafungo hawezake. Bato bakokota jeune ye azolia. Watu wanaweza funga lakini yeko na Cela veut dire pour lui nikusema kwake azokenda ayembi. anaenda naimba, Aye akei atei. anaenda na ubiri, Akei akambi. aenda naongoza. Aza mama mukambi. Yani mama kiongozi, Aza partenaire. yani Mais msaidizi, prière lakini maombi na jeune na kufunga akokaka te. hawezake. Azo servir nzambe. Anatumikia Mungu, Azo panga nzambe. anaogopa Mais Mungu, la vie de prière lakini maisha ya maombi eza te. haiko. Alobi mon mari Asema mume wangu aza kosalela nzambe. alikuwa anatumikia Mungu. Mon mari Mume wangu aza kopanga nzambe. alikuwa anaogopa Mungu, Mais eloko ya kokamwa lakini kitu cha kushangaza azokufa na baproblème. anakufa naacha maneno, Akufi atiki makambo. anakufa naacha maneno. Alobi maintenant les créanciers. Asema sasa mwenye deni, Likambo oyo mobali nanga bunda nango vi na ye mobimba. jambo hili mume wangu alipigana nayo maisha yake yote, Azwa solution te. hakupata suluhisho. Lelo akenda mabele. Leo ameenda muvulongo. Maintenant mutu ya nyongo. Sasa mwenye deni Azozongela maintenant biso. iko naturudilia sie sasa, Aya kozwa bana. akekamata batoto Yagonga mwasi na décider. na mie ndio mami mwanamke na Mungu Na kovanda kimia te. siwezi nyamanza, Parce que soki natiki azwa bana. mani kiacha bebe batoto Lobi. kesho Akoya pe kozwa na ngai. atakia nikamata na Soki mimi, asilani na bana. akimalizana na batoto Akoya pe kozwa pe ngai. atakia nikamata na mimi. Yango na décider lelo. Jamani, nimeamua leo Na kovanda kimia te. sitanyamanza, Na koganga. nitalalamika. Elize oyoka. Elisha sikia, Nzambe na lola. Mungu wa mbinguni Ayoka prière na ngai. asikia maombi Na yangu. yakoloba na mutu moko azola na ngai. Akiambia mtu mweko anifuata, Problème nyonso. shida yoyote, Bitumba nyonso. shida yoyote Oyo ebundisa bato ya fami na yo. iliyopiganisha watu wa jamaa lako, Oyo ebundisa libota na yo. iliyopiganisha jamaa lako Ekotraverse yo te. haitakuvuka Soki bango bayeba prière te. kama baba bakujua maombi. Me yo na nzela ya prière. Kiwekwa njia maombi, Oke kuarete nyonso oyo emaltreta bango. unaenda simamisha yote iliyowatesa, Likambo nyonso oyo emema bato mosusu na cimetière. kila kilichobeba watu yote mkaburi Ekomema yo te na kombo na Yesu. haina kubeba mjina la Yesu. Soki mosali na nzambe Kama mtumishi wa Mungu azangaki kofuta. alikosaka kulipa, Me yo lakini wewe dans la prière, katika na maombi nzela ya prière, nzambe ake kopesa yo makasi ya kolonga yango. anaenda kupa nguvu za kushinda. Nalingi naloba na femme moko ya prophète. Nadhani aseme na mwanamke mmoja, Malgré ton mari azalaki koservir nzambe. ijapokuwa bwanako alikuwa atumikia Mungu, Malgré aza kobanga nzambe. ijapokuwa alikuwa anaogopa Me Mungu, akufa na ba problème. lakini alikufaka acha Parce matatizo, que asambela te. maana hakuombaka. Ndenge yo odeside ko crier.
Akisu na amua kulalamika. Criez lisusu makasi. Lalamika tena sana. Criez lisusu fort. Lalamika sana. Le Dieu de la Bible. Mungu wa Biblia. Oyo mopali na oza ko salela. Ambaye wanako alikuwa anatusikia. Aza nzambo ya yanola kama pondeli. Yeye ni Mungu anayejibu maombi. Esoki ayanoli na poko lelote. Asipojibu jioni ya leo. Akoyanola ngo na tongo. Ataijibu asubuhi. Soki ayanoli na tongo te. Asipojibu asubuhi. Akoyanola na poko. Ataijibu jioni. Nazo senga na yo place ozola na ngai. On décide ko telema dans la prière. Amua kusimama katika maombi. On décide ko telema dans la prière. Amua kusimama katika maombi. On compte na profondeur. Uingia kilindini. Na prière est jeune. Maombi na kufunga. Koyebisa nzambe. Kuambia Mungu. Likambo ye umeli. Hii jambo limekawia. Ememi batu na cimetière. Imezika wapi? Mengai. Lakini Eko détruire ngai te. haitaniua. Yango na ke kokanga. Jamani nalalamika. Nazo senga. Niko naomba. Zambo ozelaka na solution. Mungu anakuwa na jibu. Akita na vie na ngai. Ashuka kwa maisha yako. Ape sa solution. Anipe solution. La femme a crié. Mwanamke akalalamika. Nazo senga yo pe na poko lelo crié. Kwamba pia na wewe leo Nazo unalalamika. senga yo pe na moya lelo crié. Na kwamba mchana wa leo unalalamika. Oko crié na balabala te. Hautalalamika Mais barabara. oko crié dans la prière. Utalalamika Oko maombi. crié na kati ya bashene. Utalalamika mafungo. Etango zo crié. Na wakati Na unalalamika. ba prière na yo. Mu maombi yako. Zambe azokita. Mungu atashuka. Pe azopesa solution. Atakupa suluhisho. Na kombo na Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Bana na yo bakopoto la bango te. Watoto wako hawatakunyang'anya. La prière Maombi. eke kopesa résultat. Inaenda leta majibu. Eke kopesa solution. Inaenda leta suluhisho. Na ba problème yo zolekela. Kwa shida zako na La bidii. femme a crié. Mwanamke akalalamika. A crié. Kalalamika. Mongongo na ye. Sauti yake. Élisée ayoki. Elisha akasikia. Élisée mutu. Elisha mtu. Mena nzambe. Lakini Mungu sasa. Élisée mutu na nzambe. Elisha mtu pamoja na Mungu. Mutu oyo azosalela nzambe. Mtu mwepo atumiki. Bazogangela ye azoyoka. Anamlalamikia na sikia. Ekozala ndenge nini nzambe oyo akela likolo mpe na se. Itakuacha Mungu aliyeumba mbingu na Nzambe dunia. ayokaka priere bien Mungu aimé. anasikia kama ombi mpendwa. Nzambe ayokaka mabondeli. Mungu anasikia kama ombi. Nazosenga na yo lelo. Na kuomba leo. Tozosambela yaya. Utaomba mpendwa. Eloko nyonso oyo eza lokola veru. Chochote kiko sawa vile kifuli. Oyo verroué vi na yo. Kilichofunga maisha Lelo yako. ekosede dans la prière. Leo itaachilia mu maombi. Ekosede na kombo na Yesu. Itaachilia kwa jina la Yesu. Créancier nyonso. Kila mwenye deni. Oyo akoko na yo. Abani watate yako. Ya tata na bino. Wa baba yenu. Oyo ayaka koreklame bino nyongo boyebi te. Anakia kubadilisha deni ya Lelo prière na yo. leo maombi yako. Eke koresoudre likambo wana. Inaenda leta jibu kwa ile mambo. Veru nyonso. Kifuli kyote. Oyo ba verua. Ye balifunga. Vi na bino. Maisha yenu. Lelo ekosede au nom de Leo Jésus. itaachilia kwa jina La la Yesu. femme a crié. Mwanamke Et akalalamika. nazosenga na yo lelo to crier. Na mimi nakwamba leo tulalamike. Quel que soit le problème. Haijalishi shida. Quel que soit le combat. Haijalishi vita. Soki ba musu bakovanda kimia. Kama wengine watanyamaza. Mais yo te papa. Lakini hapana wewe baba. Ta vie est en danger. Maisha iko mwatani. Santé na yo est en danger. Afya yako iko mwatani. Il faut crier. Inafaa ulalamike. Crier les sous. Lalamika tena. Crier fort. Lalamika sana. Jusqu'à ce qu'un zambe Hadi Mungu ayoka yo. akusikie. Élisée ayoka mwasi oyo. Elisha alisikia kuma na Yo pe nzambe nazosalela. Nawe pia Mungu maandiko Ake atumikie. koyoka prière na yo place ozolanda ngai. Akasikia maombi yako koko na nifanya. Élisée ayoki mwasi. Elisha akamsikia Et mwanamke. Bible ezoloba. Na Biblia inasema Élisée ayebisi mwasi. Elisha akamwambia mwanamke, Oza na nini? uko na nini? Français lobi quand tu es à la maison. Kifaransa inasema uko na nini à la kunyumba? maison. Quand tu es à la maison. Una nini nyumbani? Na ye kotuna yo oza na nini? Na kio kuuliza una nini? Malgré oza na combat. Ijapokuwa uko mvita. Quand tu es à la maison. Una nini nyumbani? Yaya ozangi eloko te. Pendo haukose kitu. Oza na eloko na kati na yo. Uko na kitu ndani yako. Peut-être eza na mélodie moko. Pengine kwa nyimbo moya Oyo eza na kati na yo nano ebima te. ambayo iko ndani yako yenye haiyatoka. Mukolo mélodie ono ekobima. Na siku ile nyimbo itatoka. Ekoimpacte mokili mobimba. Itavutia dunia nzima. Ekomema yo na top. Na itakupeleka juu Peut-être sana. oza na pensée moko. Pengine uko na wazo Oyo moja eza fouine eza na kati na yo. ambayo iko ndani yako. Nano ebima te. Bado haijatoka. Mais tangu pensée ono ekobima. Ila wazo hilo itakapotoka. Ekomema innovation. Italeta mambo mapya. Ekomema révolution. Italeta mambo mapya. Na monde scientifique. Katika ulimwengu wa Oza na kisasa, idée moko. una wazo moja Oyo oza nango. ambayo uko Yango nayo. nake kosambela. Ndio maana enda omba. Eloko oyo eza na kati na yo. Yenye kiko ndani yako. Oyo nano ebima te. Yenye kiatoka. Nzambe na lola ake kobimisa yango. Kwa mbinguni anaenda itosha. Eloko wana ekovalorize yo. Kile kitu kitakusaminisha. Ekofutela yo banyongo. Kitakulipia madeni. Ekotombola
yo kitakuinua. Nzambe akolekela yango Mungu atakipitia. kanti à la maison Una nini nyumbani? nazotuna papa oyo Nauliza huyu baba. kanti à la maison Una nini nyumbani? yaya ekozalaka kozana melodi moko Inaweza kuwa uko tu na nyimbo moja oyo eza na kati na yo ambayo iko ndani yako. meti lelo epima nanu te Kipaka leo hayatoka. me mokolo ekopima Ila siku itatoka. na baaméricain Na Wamarekani. na baeuropéen Na watu wa Ulaya. na baafricain Na Waafrika. bakoloba non Watasema hapana. quelle inspiration Yaani uvuvio nake ndani. kotatola likolo ya vi na yo Nenda sema juu ya maisha yako. nake kodeklare likolo ya vi na Nenda yo tangaza juu ya maisha yako. kapasité nyonso Uwezo wote. potentialité nyonso Kila kipawa. oyo ebombani na kati na yo Kinachofichwa ndani yako. ekenda kopimela na kombo na Nenda yesu kutokea kwa jina la nake Yesu. kowendre Nenda kukupaka. baide na yo Mawazo yako. nake kowendre Nenda kuipaka. bakapasité na yo Uwezo wako. oyo nano eza utilize te Ambayo hayatumikishwi. tika epimela Acha itokee. okolonize mokili au nom de jésus Utawale dunia kwa jina la Yesu. nzambe Mungu akoutilize kaka eloko atia na kati na yo atatumikisha tu kialiweka ndani yako. kanti à la maison Una nini nyumbani? nzambe azokita Mungu anashuka. alingi apesa yo solution Anataka kupe me suluhisho. alozoloba na nzela mosali na ye Ila anasema kwa njia ya mtumishi wake. nini oza nango na ndako Una nini nyumbani mama? nini oza nango Nini uko nayo? okozanga paster naza na eloko te Niambia mchungaji sina. tala ndenge toza na confinement Ona kishituko ya kolia eza te chakula. me na kati na yo Lakini ndani yako. parceke yo oza trésor Maana wewe kwa akili na hazina. kati na yo eza na baide Ndani yako mko mawazo. na kati na yo eza na barevelation Ndani yako mna ufunuo. na kati na yo eza na biloko yaya Ndani yako mko vitu oyo mokili nano emona te ambavyo dunia yaviona. yango nake kosambelela Ndio maana nenda kuombea. trésor nyonso Asina yote. oyo eza ebombani na kati na yo Amena fichama ndani yako. ekenda kopimela au nom de jésus Ianze kutokea kwa jina la e na Yesu. baide oyo Mawazo hii oyo eza na kati na yo ambayo iko ndani yako ekokolonize mokili itatawala dunia. nazosakola likolo ya moyembi moko Natabiria mwimbaji ke mmoja avant fin d'année ya kwamba kabla eza na melodi moko ekobima na kati na yo nyimbo moja itatoka ndani na yako. bandako ya bapresident Ama nyumba za marais. na bandako ya baadg Ama nyumba za maadesi. bakopambwama na melodi wana Watabarikiwa kwa ile nyimbo. oza na besoin nzembo mingi te Hauna haja ya nyimbo za mingi. melodi moko Nyimbo moja ekoki koyebanisa yo mokili inaweza mobimba kukutambulisha dunia kanti nzima. à la maison Una nini nyumbani? oza na eloko na kati na yo Uko na kitu ndani yako. eloko wana nde nzambe Na akoutilize kila kitu jo Mungu atatumia. akoutilize ya libanda te Atatumia vya nje. kaka eloko atiaki na kati na yo Kila kitu kialiweka ndani yako. nde nzambe ake koutilize Jo Mungu anaenda tumikisha. anayebisaka nzambe Tena ambia kama nga omari naza maboko pamba te Ndio mali siko mikono. na kati na ngai ebombani biloko Ndani mwangu mna vichama vingi oyo chaque jour avec jésus ambavyo kila siku pamoja na biloko nde ekobima vile vitu vitatoka. ekomemanga na lie ya destination na ngai Peleka kwa mwelekeo wangu. tika nzambe na lola Achilia Mungu wa mbinguni. adeverue veru nyonso Afungue kifuli kyote oyo ebloka ta vie kilichofunga maisha yako. oyo ebloka ta destine Kilichofunga mwelekeo wako. veru wana Ile kifuli lelo ekoyamba fire leo itawaka moto. ayebisi ye kanti à la maison Akamuuliza una nini nyumbani? alobi naza kaka na kakiteni ya mafuta Asa niko tu na kanusu ka mafuta. et le prophète ayebisi ye Na nabii akamwambia, alobi kende pa bavoisin asa uende kwa jirani, kende osenga uende ulombe bavase vide vyombo vitupu, senga yango uvilombe ya kantite ebele vya mingi, oya na yango na kati ya ndako ukia navyo munyumba, okota na chambre uingia mchumba na bana na yo na watoto yako, omikangela na bango na chambre ujifungia navo mchumba. chambre eza l'intimité Chumba ni mahali pa upekee. e bible ezoloba Biblia nasema soki moto alingi azambela kama mtu atakaomba akota na kati ya chambre na ya aingia kati mchumba yake cha ndani, akanga c'est afunge, l'image ya ni prière picha maombi, c'est l'intimité avec Dieu ni ushirika na Mungu. kota na kati ya chambre Ingia ndani ya chumba, kanga chambre funga chumba na bana na yo na watoto yako. maintenant mama oyo abimi Sasa huyu mama anatoka ake pa voisin ya liboso akaenda kwa jirani wa kwanza, atoke voisin kagongea jirani, voisin jirani na ye pa na yo nakuya kwako, pesanga bavase nipe vyombo vide vilivyo vitupu. voisin eza boutique te Jirani haiko duka, voisin eza dépôt te jirani haiko gala. je croyais que Niliwasia kama bavoisin bakozala na vase vide te bajirani hawezi kuwa na vyombo vitupu, parce que baskria te maana bakulalamika. eloko okokamwa Jambo la kushangaza, chaque ndako ya voisin akota kila nyumba ya jirani kwa aliingia akutaki baza na bavase vide alikutana bako na vyombo vitupu. bien aimé dans le Seigneur Enda katika Bwana. kozala complexité dans la vie
bato ozokanisa baza grave peut-être baza na makambo koleka yo okanisi bango nde bavoise na bango etondi mafuta orke ya bango eza pe vide mais bavandi kaka kimia. Il y a des gens qui souffrent en silence. Environnement place à vandi. Et ça m'a cassé bakezo souffrir. Ndako ya lodala. Mutuka zo tabla nango. Ezo si papa sinaye. Mais en réalité, na kati ya zonyo koma. Epele ya bato zomona. Baza lokola bambisi. O bazo sala matanga na ibale. Tengo ye bambisi azole lezate. Parce que pinzoli ambisi. Nama yezandenge moko. Il y a des gens yaya. Azo souffrir koleka yo. Mais yo koye bate. Parce que azalanda kwa bien. Azo tabla la mituka minene. Azo lata bien. Okanisi ba vase. Yanda kuna ye tondi. Orke eza vide. Yaya prié. Solution eza ensemble. La femme a prié. Et tango ake pa ba voisin. Akuti ba voisin pe. Ba voisin nyo so vide. Abando sanga bango pesanga vase. Orke vase ya mafuta. Ya bango eza vide. Vomi ataye. Azalaki na muke etika laki. Ya ba voisin nyonso. Ezalaki vide. Mutu yo ozo lula. Parce que yebite makambo azoleke. Oko kanisa atombwami. Orke azana problème ya koleka ba bien na ye. Mais yo nazo sambele la yo. Que la vie de prière elongwa na kati na yote. Kolula mutute. Yaya talela nzambe. Solution na yo ezepa nzambe. Soke matile lo amata. Atongile lo atonga. Yayo ezoya. Zambe kotika yote. Eloko neloko eselaka na tangu nango. Yayo ezoya. Prier et jeûner. Prier et jeûner. Lipambole ya mutu déranger yote. Osala complexité. Sala na kondime pana nzambe. Nzambe nde apambolaka. Nzambe nde atombolaka. Nzambe nde apesaka. Bible lobi. Etango akepa ba voisin. Amot ba pensie ba voisin vide. Ezalaki ba voisin mafuta. Selon ma théologie. Mais ebimi vide. Chaque voisin ezalaki na ba voisin vide. Et na keko sambela likolo na yo. Oya yo va de vide. Nzambe na lola keko tondi sango. Et ta prière. Et keko remplir ba manque na yo. Nazo sambela likolo ya mon frère. Likolo ya ma sœur. Place aux ola nangai. Tika place nyos. Oyo kozala ki vide. Zambe nanga atondi sango. Et c'est possible dans la prière. Yango semeno tozo zambe. Semeno tozo gêné. Pour que place nyos. Oyo zaki na manque. Zambe na lola. Aya atondi sango. Azui ba phase vide. Akotsi yango na kati ya shamba. Abandi kosala lokola prophète alobaki. Bible lobi. Nyonso etondi. Après kotonda. Ayebisi eteka. Après koteka. Futa nyongo. Oye kotikala. Esunga yo. Na bana na yo. E Bible zoloba. Ateka kiango. Eta umukolo nyongo azako ya. Na mutu na ye. Ayebe ayeko emilie mama oyo. Ayeko boto la ye bana na ye. Me azalaki surpris. Tango akomaki. Nzambe azalaki asa précédé ye. Ayanola ki mama ona prière na ye. Na kanisi mukolo wana.
kwa zile siku mokolo zemi wana yoka kisoni mwenye ile deni alipata hai nazo sambela niko naomba batu nyonso bazala mauvaise intention kila mtu mweko na nia mbaya bazo planifier panapanga dans les jours à venir kwa siku zijazo pour te milier ili wakusaurawisha tika nzambe na lola achilia Mungu a amini répondre yo na bosenga na yo akujibia kwa mahitaji yako etango bakokoma na wakati watafika bayokisa masoni baaibike na kanisa atunaki na wazali muulize ozwaki mbongo nyonso wapi hii frango lisitosha eske oyibaki je uliiba mobali na yo azalaki en vie bwanako alikuwa mzimu me akokaki kofuta te lakini alishindwa kulipa metena yo obimi nango wapi sasa wana sitosha wapi wi mobali na ngai aza kosalela nzambe ndio bwanangu alikuwa anatumikia Mungu mobali na ngai aza kobanga nzambe bwanangu alikuwa anaogopa Mungu me ayeba sekret ya priere te lakini hakujua siri ya maombi me nga mpe nazalaki responsable lakini na mimi pia nilikuwa msimamizi parceke nga mpe nasambelaki te na mimi pia sikuomba me ntango nayaki kocomprendre ila nilipoelewa que la réponse de Dieu est dans la ya prière kwamba jibu la Mungu ni katika et maombi quand j'ai crié na nilipolalamika nzambe o mobali na ngai aza kosalela Mungu ambaye mume wangu alikuwa anatumikia arépondre ngai akanijibia afuteli nga banyongo amenilipia deni elikambo na ngai na shida yangu ebaluki témoignage inageuka ushuhuda nalingi nasambela place ozolanda hata ngai nikuombee koko nanifata nyonso baveriwaki yote walifungaka veru nyonso kifuli yote eke kosede dans la prière inaenda kuachilia katika maombi et bien aimé dans le Seigneur na mpendo katika Bwana bisika nyonso ozolanda biso basi yote koko natufuata tolingi tosambela tunataka tuombe yaya pendwa nakoyebi biso eloko moko nakwambia jambo moja kolula mutu te usitamani mtu kozala panike te mpo na mutu na usiogopeshe na mtu tika nayebisa yo acha nikwambie oyebi eza ya yo yenye unajua ni yako me likambo ya voisin oyebi te lakini ya jirani haujui peut-être yo oza na vase mibale vide pengine uko na vyombo viwili vitupu me ye aza na 10 vide lakini yako na vyombo 10 vitupu mais le grand problème lakini shida kubwa environnement place avandi mazingira kwenye anaishi eza makasi oyebaki ni azosufrir vigumu je kama anateseka nayebisaki yo problème nilikwambia shida erespectaka mutu te haiheshimiake mtu problème ekotaka na ndako nyonso shida inaingiaka mkila nyumba ezala ndako ya baautorité iwe nyumba ya viongozi ezala ya bapdg iwe ya bapendesi ezala ya bapauvre iwe ya bamaskini ezala ya bato ya se iwe ya batu ya chini problème ekotaka shida inaingiaka soki eza ya mosala te kama haiko ya kazi ekozala ya sante itakuwa ya afya ekozala ya mariage inaweza kuwa ya ndoa ekozala ya finance inaweza kuwa ya uchumi chaque moto aza na problème kila mtu iko na shida atotuni bakonzi baza na problème na hata bango nauliza viongozi wana shida zao soko otuni bapatron baza na problème na bango ukiuliza mabosi wana shida zao babola baza na problème na bango wamaskini wana shida zao me tika nayebisa yo na ila acha nikwambie solution ya baproblème nyonso suluhisho ya shida zote eza na kati ya ni priere katika maombi yango semaine oyo tobandi bapriere etanse ndio maana juma tunaanza maombi makali ya kodeveriwe ya kufungua veru nyonso vifuli vyote oyo baveruwa gloire ambavyo walifunga navyo utukufu dans les affaires katika biashara dans les mariages katika ndoa place nyonso baveruwa basi yote walifunga nzambe na lola ake kokangola yango Mungu wa mbinguni anaenda ifungua la femme a crié mwanamke akalalamika enzambe apesaki na réponse Mungu akampa jibu yo mpe wewe pia priere na yo maombi yako nzambe ake kopesa réponse Mungu aenda kupa jibu place ozali toke kwenye kosambela huko tunaenda omba tozosala priere d'autorité tutavaa maombi ya mamlaka première sujet ya priere ombi ya kwanza ozosambela place ozali utaomba kwenye huko kadena nyonso kila kifuli ya kala cha zamani oyo bakanga nango kenye balifunga nacho gloire utukufu na kati ya famille ndani ya jamaa ezala na finance iwe muuchumi ezala na carrière iwe mkazi ezala na mariage iwe mundoa lelo ezopela moto leo itawaka moto lelo ezopela moto leo itawaka na moto kombo na yesu tobandi kosambela Majina Yesu tunaanza omba. Piga mikono, na kombo na yesu Piga mikono, piga mikono. Kila chote walifunga kwako. Ndoa iliyofungwa, kazi iliyofungwa, Na kombo na biashara Yesu. zilizofungwa, kazi zako zilizofungwa. Leo hicho kifuli na kivunjike na kipasuke. Omba kwenye huko. Omba. Piga mikono, unapiga miguu. Geuka kushoto. au nom de Jésus. tozosala priere d'autorité Tenda kwa maombi ya mamlaka. likambo nyonso Kila tatizo oyo ebandaki amelianza lelo ifo esuka leo inafaa iishe. nyonso oyo Chochote ambacho ebandaki na bato baza kosambela na famille na yo kilianzaka na watu waliokuwa naomba mchama yao bazwa solution te hawakupata suluhisho. bato nyonso baza kondimela nzambe Watu wote walikuwa wanamwamini Mungu, oyo baza kosalela nzambe walikuwa watumikia Mungu, me na kati ya baproblème lakini mu mashida
shida. Na kachama kombe sila kate. Lakini muvita zaziisha. Yozo telema dans la prière. Wewe utasimama mu maombi. Kebitumba wana. Na ile vita. Ekeko suke pana yo. Inenda isha kwako. La femme a crié. Mwanamke akalalamika. Elole yoka kie. Na mbingu ikamsikia. Yo pozo crier. Na wewe pia utalalamika. Problème nyos. Shida zote. Héréditaire. Ya ukoo. Etelema na kombo na Yesu. Isimame kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus to bandiko samba. Kwa jina la Yesu tunaomba. Na kombo na Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila tatizo ya ukoo, matatizo ya urithi, matatizo ya kizazi, matatizo ya kizazi ya maisha yako, leo isimame, leo ikuache, iwake moto, unapiga mikono kwa ukoo, piga mikono, wazo kwa kisa, leo yaribike, leo ikuachilie, kwa jina la Yesu, iachilie maisha yako, iachilie nyumba yako, iachilie ndoa yako. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ozo sa la prière d'autorité. Ozo benga na esprit nyonso ya lourdeur. Il y a distraction. Bien-aimé, omoni na ta oyo. Ba chrétien belé ba koti na kati ya distraction. Au lieu de prier, bazo sambela te. Bazo prier te. Bazo jeûner te. Et le diable travaille. C'est comme si eza ba chrétien bele ba koti na vacances. Ni wakristo wengi wameingia mapumziko. Elingi koloba tendenge église ezokota te. Haiko kusema kisi kanisa liingie. Nde yoko sambela te. Il faut continuer à prier. Continuer à jeûner. Endelea kufunga. Bandoki bazoloka. Bacha bako na loga. E bazoloka na butu. Na banaloga usiku. Bazoloka ata chaque ashne. Banaloga hata bila kufunga pu. Parce que c'est spirituel. Maana ni kiroho. Yope il faut prier. Nawe pia inabidi kuomba. Prier. Omba. Butu sambela. Usiku omba. Na moi sambela. Mchana omba. Bien aimé dans le Seigneur. Le diable a yebi. Shetani anajua. Na taya boye. Kwa wakati ya azokoti sa distraction. Anaingiza usubazi. Na bana nzambe. Kwa watoto pour continuer à bloquer bango. Ili aendelee kuwafunga. Ozo sa la prière. Unaenda fanya maombi. Esprit nyonso ya distraction. Kila pepo ya usubazi. Ya mvutema. Ya mvuto. Ozo penga nango na kombo na Yesu. Unaenda ifukuza kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus to bandiko kwa jina la Yesu tunaomba. Nenda kafukuza. Au nom de Jésus. Unapata usubazi. Ozo sambela. Nenda kuifukuza. Na kombo na Yesu Kristo. Leo itoke kwa jina la Yesu. Na kombo na Yesu Kristo. Amakia kunyumba yako. Ikeme kunyumba yako. Na kombo na Yesu Kristo. Unapiga mikono, unapiga miguu. Na kombo na Yesu Kristo. Ikuachilie. Iwake moto. Esprit de distraction. Il y a douceur. Il y a découragement. Il y a faiblesse. Au nom de Jésus. Yaya ezana batu. Pendo kuko batu. Bazo salela nzambe. Bako natumikia Mungu. Bazo banga nzambe. Anaogopa Mungu. Mais bazana vie de prière. Lakini habana maisha ya maombi. Quelle tragédie. Au baya gani? Bien-aimé. Pendo. Jésus lui-même. Yesu mwenyewe. Il était un homme de prière. Alikuwa mtu wa maombi. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendo katika Bwana. Tous les grands patriarches dans la Bible. Wazee wakubwa katika Biblia. Les grands hommes de Dieu. Watumishi wa Mungu wakubwa. Yaya eloko longisa bango c'est la prière. Pendo kilichowapa ushindi ni maombi. C'est la prière. Ni maombi. Prière est jeune. Maombi kuomba na kufunga. Si tu ne pries pas, usipoomba makambo ko changer te. Mambo haitabadilika. Parce que l'ennemi est là. Maana adui yuko Pona ko renforcer verrou na ye. Ili kuongeza vifuli vyake. Ami rassurer que tu es bloqué. Hakikishe kama umefungwa kweli. Et tu ne peux pas aller de l'avant. Na huwezi enda mbele. Or que la solution jambo suluhisho est dans la prière. Ni katika maombi. Car la femme a décidé de crier. Na mwanamke alipoamua kulalamika. Asua solution. Apate suluhisho. Et nazo mituna. Na najiuliza. Azalaki wapi tangu nyoso. Alikuwa wapi wakati zote? Pourquoi n'a pas crié? Kwa nini akulalamika mbele? Kozala lokola bato yote. Usikwe sawa babatu. Azalaka problème koma makasi. Anamweka shida ikwe nguvu. Nde aluka nzambe. Jo atafute Mungu. Akoma na situation difficile. Akwe mwali moya mbaya. Nde aluka nzambe. Jo atafute. Teza bien te. Haiko mzuri. Na moma onde moma na kusamba. Kwa hiyo wakati jo wakati yako ya kuomba. Kozela te malade la liso na mbeto. Usiwe magonjwa kulalisha mkitanda. Kozela te problème lekela yo. Usiwe shida sikubisidi. Ndo bana koloba nzambe atikinga nzambe azo yo kangate. Bien aimé prier. Omba. Prier. Omba. Problème ya jeune prophète. Shida ya unabii kijana. Ya fils de prophète. Ya mwana unabii. Responsabilité zala ki partager. Jukumu ilikuwa imegabuliwa. Yemoko. Yepeke. Azalaki na une part ya responsabilité. Alikuwa na sehemu moja jukumu. Et moi si na yepe. Na mke wake pia. Azalaki aussi na une part ya responsabilité. Na alikuwa na jukumu lingine. Parce que moi si ya solo. Ana mwanamke wa kweli. Eza oyo a soutenir ka mobali na ye
spirituellement. Ni mwenye anainuaka anasaidiaka bwanake kiroho. Ezaka kate sur le plan physique. Haiko tu kimwili. Aussi sur le plan spirituel. Pia kiroho. Parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. Ana ni kiroho ndicho kinaongoza kimwili. Mais gloire à Dieu. Lakini sifa kwa Bwana. Moi, celui qui commis ressaisir. Huyu mwanamke akakea simama. Et elle a décidé à commencer à prier. Na akaamua kuanza kuomba. Et tango a crié qui. Na alipolalamika. Réponse ezalaki. Jibu ilikuwa. Et le même Dieu. Na ule Mungu. Oyo nzambe, oyo mobali naza kosalela. Ambaye bwanake alikuwa atumikia. De Élisée pia aza kosalela. Dieu Elisha pia alikuwa Et bien aimé dans le Seigneur. Mpendo katika Bwana. Tozoke na kosambela. Tunaenda omba. Kadena nyonso. Kila kifuli. Oyo baferi wanango. Ambao walifungaka nayo. Vie na yo. Maisha yako. Famille na yo. Jamaa lako. Epanzana. Ipasuke. Ukayango panzango na komuna. Vunjayo sambazayo. Vunjayo kamata hama ya kiroho. Anza vunjayo. Makombo na Yesu Kristo. Pasulayo. Kila kifuli. Chote cha kiroho. Makombo na Yesu. Nayo. Maisha yako. Biashara. Au nom puissant de Jésus. Endeleo. Kuinuliwa. Jamaa. Makombo na Yesu. Yo ipasuke. Pasulayo. 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 Ipambaze. Isabarane. Isabarane. Ipasuke. Pasulayo. Ipasuke. Yote ipasuke. Au nom puissant de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Zambe apambola yo. Mungu akubariki. Lobi to bandi ba prière intense. Kesho tunaomba maombi makali. Et tokoti na sous-point. Na tuningia kwa mada ndogo. Ya prière jeune. Ya kuomba na kufunga. Bien aimé. Pendwa. Tout ce qui t'arrive. Yote ambaye nakufikia. Ozana part ya responsabilité. Una sehemu ya jukumu. Et bien aimé dans le Seigneur. Na mpenda katika Bwana. Zambe nanga apambola yo. Mungu wangu akubariki. Place nyonso landi biso. Basi wote kwa umetufata. Molingo na Zambe zala likolo na yo. Upendo wa Mungu iwe juu yako. Zambe apambola libota na yo. Mungu abariki jamaa lako. Apambola bana na yo. Abariki watoto yako. Apambola nyonso na yo. Abariki kila kitu chako. Tokomona na lobi. Tunaonana kesho. Na pokwa. Jioni. Même chaîne. Kwa hii channel moja. Zambe na lola. Apambola yo.